Try na to ni, 10 years from now. Dapat madato ko 10 years from now. Dapat madato ko 10 years from now. Dapat madato ko 10 years from now. Madato. Napreso lagi na. Nangawat guro ng inatay ay. Kawatan man kung kamo nang napreso ka. Ako din ano? Diyos ko Maria, papregapa. Usap. Dapat madato ta 10 years from now. Dapat madato ta 10 years from now. Dapat madato kay maning kamuta. Madato kay maning kamutag maayo. Bisag unsay mahitabo maning kamuta. Yes, maning kamot kita dapat madato ta. And namatay. Kundi ta mapriso, mamatay ta. Pagbigyan ako bisag kaisa lang yun. Koy nga nung mamatay man tao, kundi ta mamatay, mapriso.